अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर। दो लोगों में लड़ाई करवानी हो या दो लोगों में जुदाई करवानी हो, नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म करना हो या दो लोग मिलकर आपका नुकसान कर रहे हैं, आप उन दोनों के दरमियान झगड़ा करवाना चाह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं ताकि आपका नुकसान होना बंद हो जाए, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को रूहानी इजाज़त के लिए जो करना चाहते हैं 41 टाइम दरूद इब्राहिमी पढ़ें। कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, अल्हम्दुलिल्लाह लिख दें या अल्लाह अकबर लिख दें। फ़ायदा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और आल के नोटिफिकेशन को प्रेस करें, और कम अज़ कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, चाहे व्हाट्सएप पे करें, चाहे किसी दोस्त को करें, चाहे किसी और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर करें, लेकिन एक बार शेयर ज़रूर करना ये आपका फ़र्ज़ है। आपके शेयर करने से अगर मेरी किसी बहन का, किसी भाई का भला हो जाता है तो फिर उस सवाब में आप भी बराबर के ही हकदार हैं। तो सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जगह पे ऐसा ही होता है कि नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, इवन बीवियाँ, खामन परेशान होते हैं, तो उनके लिए भी ये काम आ सकता है। और जो दुश्मनों से तंग हैं, जो मिलके उनका नुकसान कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए भी काम आ सकता है। तो इस सवाब के काम में आप भी हाथ बटाएंगे, लेकिन नाजायज़ नहीं करेंगे। अगर आप ख़ुद करना चाह रहे हैं या किसी को सेंड करते हैं तो नाजायज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि दो भाई हैं, माँ बाप हैं या वो हक़ पर भी हैं, आप उनको लड़वाने के लिए अमल करें, तो ऐसा नहीं करेंगे। जायज़ काम के लिए करेंगे, आप हक़ पर हों तब आपको इजाज़त है। ये नक्श आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। 2 तवीज़ लिखने हैं तो ब्लैक इंक वाला पेन जो होगा, जिसकी इंक जो ब्लैक हो, वो इस्तेमाल करेंगे। बॉल पेन, मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन जो अवेलेबल हो तो कर सकते हैं। सादा कागज़, जैसे ये सादा कागज़ है, दोनों साइड पे सादा है, इसी तरह सादा कागज़ होना चाहिए, कोई हरफ, कोई लाइन ना लगी हो। तो आपने सबसे पहले बॉक्स बनाना है, ये 9 खाने बना लेने हैं, उसके ऊपर भी एक बड़ा बॉक्स बना लेना है। जिस तरह बताऊं उसी तरह लिखना है, उसी तरह इस चाल को बनाना है, उसी तरह इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने बताया 2 तवीज़ बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब ये बॉक्स वगैरह बना लें, या कहारू या कहारू या कहारू, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे आना है, इधर ये जो लिखा हुआ है बिहक्के या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू, ठीक है। इसी तरह उसके नीचे आ जाना है। ये या बुद्धू नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन उसको तोड़ के लिखा हुआ है, या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू, लेकिन तोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। बुद्धू जैसे इधर लिखा हुआ वैसे बुद्धू नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा बुद्धू ही हुआ है, लेकिन तोड़ के लिखा हुआ है। लहदा अल्फाज कर दिए गए, हर्फ कर दिए गए अल्फाज को। तो आपने या बुद्धू लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे बिहक्के या बुद्धू लिख लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये अलफ 6, ठीक है, रे अछड़ अछड़ अछड़, ठीक है, 3 बार ये लिख लेना है। उसके बाद दरमियान में तवीज़ पे आ जाना है। यहाँ पे चाल के मुताबिक लिखना। खाना नंबर 1 ये होगा, ठीक है। खाना नंबर 2 ये होगा, जिसमें 2 होगा। 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8 और 9 में 9। इस तरह इस खानों को आपने फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे अलहुम फ़र्क, ठीक है, बैन फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, किसी एक का नाम पहले लिख लें जिनके दरमियान जुदाई करवानी है या लड़ाई करवानी है। नाम बिन माँ का नाम, फिर वाव डाल के, फिर फ़लाँ बिन फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। अगर औरत तो कहीं भी आएगी तो फ़लाँ बिनते आएगा, फ़लाँ इब्ने नहीं आएगा। औरत का नाम बिनते माँ का नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने 2 तवीज़ लिख लेने हैं। अब जब 2 तवीज़ बना लिए हैं आपने, ठीक है, अब दोनों तवीज़ों को एक ही वक्त में बनाएंगे जब आप इजीली बना सकते हो, लेकिन बावजू हालत में सदका खैरात करके बनाएंगे। कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो, जिस कमरे में बैठ के लिखें, जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कुछ छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। कुछ लेडीज़ के सवाल होते हैं जी वो प्रेग्नेंट हैं तो तवीज़ लिख सकती हैं, लिख सकती हैं, बिल्कुल लिख सकती हैं। ये कोई गलत काम नहीं है। नाजायज़ कामों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक होता है वो तो वैसे ही हराम है। और सिंपल सी बात है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। तो जादू आप कभी ना करिएगा।
تو آپ جائز کام کرنا چاہتے ہیں، حق پر ہیں، تو آپ نوری کام کر سکتے ہیں۔ تو جو میری بہنیں پریگننٹ ہوتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن حیض کی صورت میں وہ نہیں لکھ سکتی۔ تو اسی طرح آپ نے یہ 2 تعویذ لکھ لی ہے، تو آپ نے قبرستان چلے جانا، ایک پرانی قبر دیکھنی ہے۔ اب قبر کی ایک رائٹ سائڈ بھی ہوتی ہے، ایک لیفٹ سائڈ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سر والی سائڈ ہوتی ہے، ایک پاؤں والی سائڈ ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سر والی سائڈ ہے، یہ پاؤں والی سائڈ ہے۔ پھر وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے قبر جو پرانی ہو اس کو دیکھیں کہ یہ سر والی سائڈ ہے، یہ پاؤں، تو اس کا رائٹ سائڈ کون سا اور لیفٹ سائڈ کون سا ہے۔ ایک تعویذ تھوڑی جگہ رائٹ سائڈ پہ کھودیں، قبر کے اندر ہی ہو جائے جگہ تو زیادہ بہتر ہے کہ قبر کی رائٹ سائڈ پہ تھوڑی جگہ کھودیں، تھوڑی سی لیفٹ سائڈ پہ جگہ کھودیں۔ ایک تعویذ کوئی بھی سا، یعنی کہ 2 تعویذ ہیں، اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے جو لکھا ہے وہ کہاں دفنانا یا دوسری بار، کوئی بھی ایک تعویذ پہلے اس کو فولڈ کریں، اس کے اوپر موم جمع وغیرہ کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی وغیرہ نہ جائے، رائٹ سائڈ پہ دفنا دیں، اور دوسرا تعویذ اسی وقت لیفٹ سائڈ پہ تھوڑی جگہ کھودیں، اس کو بھی موم جمع کریں، قبر کے لیفٹ سائڈ پہ اس کو دفنا دیں۔ بس آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوں گی جو قبرستان نہیں جا سکتی، تو وہ لکھ کر کسی سے کروا سکتی ہیں، لیکن ایسے بندے سے جو ٹرسٹ والا ہو یا بندی ہو ٹرسٹ والا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کھول کے دیکھ لے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ اس طرح عمل خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، اس طرح یہ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ جن کے لیے کریں گے، اگر نفرت کے لیے کیا ہے، ناجائز تعلقات ختم کرنے کے لیے کیا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دشمنوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ چند ہی دنوں میں لڑ پڑیں گے۔ بہت ہی مجرب تعویذ ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے، بس آپ سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ کریں۔ آپ کو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ قسمیں کھا کے بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم 1 گھنٹے میں کام کرتے ہیں، دکھی دل جو ادھر ادھر آج تک کوئی کام نہیں کر سکا ہم سے رابطہ کریں، اور یہ وہ تعویذات وہ دوسروں کے لوگوں کے ڈال رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی ویڈیو سے کاپی کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تعویذ لکھنا کیسے ہے۔ تو خدا را تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔ جو قسمیں وعدے کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو آن لائن، کوئی بھی کسی قسم کا بھی بندہ ہو قسمیں کر رہا ہو کہ جی آدھے گھنٹے میں کام ہوگا، 2 گھنٹے میں، سب سے بڑا فراڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کرنا میرے اللہ نے ہوتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے، اللہ نے اگر میری زبان میں یا ہاتھ میں شفا رکھی ہے تو آپ کو ضرور مل جائے گی۔ لیکن قسمیں وعدے جو بھی کرتا ہے یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے وہ جھوٹ بول کے آپ کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ اللہ آپ سب کے لیے حفاظت فرمائے، آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ آپ کو مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے دور رکھے۔ جو آپ عمل کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں جائز کاموں کے لیے اور نوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔